स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 30 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। ईरान ने दोबारा शुरू किया अपना जोहरी प्रोग्राम। रिपोर्ट का इंकशाफ, ईरान ने छुपाया 400 किलो अफसुर्दा यूरेनियम। माहिरीन के मुताबिक ये मिकदार 10 एटॉमी बम तैयार करने के लिए काफ़ी। गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर कतरी वज़ीर आज़म का इजहार मायूसी। कहा, सालिस ममालिक अब जंग बंदी के अगले मरहले हमास के गैर मुसल्ला पर दे रहे तवज्जो। मौजूदा जंग बंदी दरअसल एक फरेब। गजा में असल में जारी है नस्ल कुशी। यूएन की अहलकार फ्रांसिस्का एल्बनीज़ का बयान। कहा, अहल गजा पर जारी मज़ालिम आलमी बरादरी के ज़मीर पर धब्बा। गजा में तुर्क फौजियों की मौजूदगी का तस्वुर ही इसराइल के लिए खौफनाक। इसराइली अखबार का इंकशाफ, जंग बंदी के बाद दर्जनों तुर्क NGOs गजा में सरगर्म। तुर्किया को बताया हमास का हिमायती। हम न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बे करेंगे शुरू। 3 दहों से तजुर्बात रुके हुए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, रूस चीन के मसावी तजुर्बात करने का इरादा। दुनिया भर की साउथ कोरिया पर नजरें। 6 साल में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। ट्रंप ने चीनी सदर को करार दिया अजीम मुल्क का अजीम लीडर। ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात को करार दिया बहुत कामयाब। कहा, चीन पर शरहों में कमी भी की जाएगी। चीन ने भी दरकार मिनरल्स की एक्सपोर्ट बहाल करने से किया इत्तेफाक। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। 130 हलाक, अवाम का शदीद एहतजाज। सड़कों पर लाशें रख कर मुजाहरे। जमाइका में तूफान मेलिसा की तबाही। 150 बरस के सबसे ताकतवर तूफान। 28 अफराद हलाक। 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। फुटबॉल के अफसानवी खिलाड़ी मेसी सऊदी प्रो लीग में खेलने के थे ख्वाहा। सऊदी अरब ने मुख्तसर मुद्दती मुआहदे की पेशकश को कर दिया मुस्तरद। मेसी को हुई मायूसी। मुसल्लह अफवाज के तीनों शोबों की फौजी मशक़ें। त्रिशूल का आगाज पाकिस्तान के लिए बहुत वाज़ेह पैगाम। हिंदुस्तान अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद। पाकिस्तानी सरहद के करीब इनेकाद। बिहार इलेक्शन, महागठबंधन की जमातें RJD व कांग्रेस में इख्तिलाफात। रायदही से महज 1 हफ्ता कबल किया गया इत्तेहाद। PM मोदी ने बनाया तनकीद का निशाना। झूठ की दौड़ में अब मोदी के साथ मुकाबला कर रहे तेजस्वी यादव। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। हर घर को एक नौकरी के तेजस्वी के बयान पर कहा, हर घर को सरकारी नौकरी देना नामुमकिन। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पहुंची बिहार। महागठबंधन को करार दिया ठगों की दुकान। राहुल गांधी पर किया तंज। कहा, राहुल के बयानात पर तबसरा करते हुए शर्म होती है महसूस। खातून DSP ने की चोरी। दोस्त के घर से चुराए 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन। हरकत CCTV में कैद। मध्य प्रदेश में वाकया, मुकदमा दर्ज, औहदेदार फरार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में उलट गई कश्ती। 8 अफराद हलाक, 5 बच्चे महलूकीन में शामिल। CM योगी का इजहार अफसोस। नदी के पानी में तेजी से हुआ हादसा। आधार कार्ड पर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो। NCP MLA रोहित पवार ने ट्रंप के नाम पर जाली आधार कार्ड दिखाकर निजाम की खामियों को किया बेनकाब। महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज की FIR। रोहित पवार ने कहा, आधार निजाम की कमजोरियों को सामने लाना था मकसद। कचरा फेंकने वालों को सजा। बेंगलोर में कूड़ा फेंकने वालों के घरों के सामने ही कचरा डाला गया वापस। कचरा फेंकने वालों पर 1 ता 10,000 रुपए तक जुर्माना आयत। साइक्लोन मोंटा के तबाहकुन असरात। तेलंगाना के वरंगल और हनुमकुंडा हुए सबसे ज्यादा मुतासिर। कई कॉलोनियां पानी में डूब गई। स्कूल्स व कॉलेजेस को तातिल का ऐलान। CM रेवंत रेड्डी ने तूफान मोंटा के असरात का लिया जायजा। अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। कल वरंगल और हुस्नाबाद के मुतासिरा इलाकों का करेंगे फिजाई सर्वे। अजहरुद्दीन को कैबिनेट में शामिल करने पर ड्रामा। तेलंगाना कांग्रेस चीफ महेश कुमार गौड़ ने कहा, अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का नहीं किया गया फैसला।
محمد اظہر الدین کو کابینٹ میں شامل کرنے کی پیشکشی ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، بی جے پی کی الیکشن کمیشن سے شکایت، ووٹرز پر اثر انداز ہونے کا الزام۔ امریکی پولیس فائرنگ میں جاں بحق نظام الدین کے اہل خانہ سے کے کویتا نے کی ملاقات، وہیں محبوب نگر کے شاہ صحاب گٹا درگاہ حضرت سید مردان علی شاہ قادری پر بھی دی حاضری۔ پرانے شہر حیدرآباد میں بڑھ رہی قتل کی وارداتیں، کل رات بلہ گڑا کے غوث نگر میں پان شاپ مالک محسن کا دوستوں کے ہاتھوں قتل، اور آج دوپہر ٹولی چوکی میں 25 سالہ مزمل ایوب کی لاش دستیاب، قتل کا شبہ، لا اینڈ آرڈر پر پھر اٹھنے لگے سوالات۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,11,300 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,23,100 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیس میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گڑا بسائڈ ماربل پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔